नमस्कार बंधुगण। श्रीमद् भगवद गीता एपरी एक पवित्र ग्रंथ जहाँ शताब्दी शताब्दी धरी लोकमानंकु जीवनर प्रकृत अर्थ उद्देश्य एवं कर्मर ज्ञान देई सेमानंक जीवन रे सठिक मार्ग देखाई सफल होईछि। आपणंक जीवन रे जहाँ किछि भी दरकार किंबा आपणंकर जेकोसी समस्या थाउ ना काहेकि आपण श्रीमद् भगवद गीतार 25टी कथा ठीक भावरे शुणी बुझी नियंतु आ प्रत्येक असुविधा समय रे सहज हेब एवं आपणकर समस्त दुख दूर हेब। तेणु आज आमे भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ द्वारा दिया जाइथिबा 25टी महत्वपूर्ण विचार आपणଙ୍କ पाई नेई आसीछु, जहाँ आपणଙ୍କ वर्तमान एवं भविष्यतर समस्त दुख कष्ट दूर करिबारे साहाय्य करिब। गीतार एही ज्ञान अमृतरे परिपूर्ण अटे, जहाँ मनीषर मरी जाइथिबा मन एवं जीवन रे एक नूतन जीवन भरी दिए। मु ग्यारंटी सहित एहा कहि पारे जे केही एही 25टी कथा को ध्यानर सह भिडियोर शेष पर्यंत शुणिबे तांको निजर प्रत्येक समस्यार समाधान मिली जिवो। तांको सेही सब किछि मिली जिवो जहाँ से पाइबाकु चाहंती। तेणु एही भिडियो रे गोटिए भी विचार को मिस करंतु नाही एवं एही भिडियो को शेष पर्यंत शुणंतु। तेबे चालंतु आरंभ करिबा। श्रीमद् भगवद गीतार सबुठारु प्रथम उपदेश हेउछि जे अत्यधिक मीठा कथा कहुथिबा एवं अधिक प्रशंसा करुथिबा लोकंक ठारु सावधान रहिबा उचित। कारण लोकमाने सेतेबेले मीठा कथा कुहंती जेतेबेले सेमानंकु आपणंक ठारु निजर स्वार्थ हासिल करिबार थाए। मने रखंतु जे प्रशंसा जीवन रे केबे भी मागणा रे मिले नाही। जदि केही आपणंकु प्रशंसा करूछि तेबे ताहा बदलरे आपणंकु किछि ना किछि मूल्य देबाकु पड़िबो। 2 नंबर गीतार द्वितीय उपदेश हेउछि जे आखिरे देखा जाउथिबा सत कथा उपरे मध्य तुरंत विश्वास करिबा उचित नहीं। आपण एमिति अनेक कहानी सुनिथिबे जे अनेक समय रे आखिरे देखा जाउथिबा कथा मध्य सत होई न थाई। तेणु विश्वास करिबारे केबे भी तरबर हुअन्तु नाही। 3 नंबर तृतीय उपदेश हेउछि फलर आशा रखी कर्म करुथिबा मनीषर मन केबे भी शांत और संतुष्ट रुहे नहीं। जी फलर आशा अनुसारे कर्म करे जेतेबेले आशा अनुसारे फल मिले नहीं से निराश और दुखी हो जाए। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिछंती तुमे निजको मो ठारे समर्पित करि दियो। ईश्वरंक उपरे भरोसा रख एवं निस्वार्थ भावरे कर्म करि चल। जीवन सुख और संतोष रे भरी जीव। 4 नंबर चतुर्थ उपदेश हेउछि जे लोकंक भितरे निजर सहारा खोजिबा छाड़ी दियंतु। आपण अन्य मानक भितरे सहारा खोजिबा आपणंक मनर सबुठारु बड़ दुर्बलता। जेउ माने भाबंती सेमाने ही कष्ट समय रे सबुठारु अधिक एका होई जांती। केवल ईश्वरंकु निजर सहारा करंतु। 5 नंबर गीतार पंचम उपदेश हेउछि क्रोध मनीषको सर्वनाश करिदिए। क्रोधी मनीषर कौनसी बंधु रुहंती नाही। जेउ मनीष निजर क्रोध को संभाली पारंती नाही से जीवन रे किछि भी संभाली पारिबे नाही। 6 नंबर षष्ठ उपदेश हेउछि ईश्वरंक उपरे भरोसा रखी हृदयरु तांकु मने पकाइले से निश्चय कौनसी ना कौनसी रूप रे आसी साहाय्य करिबे। काहार उपकार करी केबे अहंकार करंतु नाही किंबा उपकारर बदल आशा करंतु नाही। मनर शंका को केबे जन्म दियंतु नाही, कारण एहा भूल बुझावना सृष्टि करे। 7 नंबर सप्तम उपदेश हेउछि निज मन को शांत रखिबा सिखंतु। कारण अशांत मन जीवन रे दुख छड़ा आउ किछि देब नाही। एक शांत मन ही जीवन रे प्रेम एवं आनंद देइथाए। 8 नंबर अष्टम उपदेश हेउछि
କାହା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ମୋହ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ରାଜଗାଦି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ମୋହ ଥିଲା, ଯାହା ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଡୁବାଇ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହା ପଛରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। 9 ନମ୍ବର ନବମ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରିବ। ଲୋକ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖୀ ହେବା ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସୁଧାରି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। 10 ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ, ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷର କ୍ଷତି କରୁଛି। କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। 11ତମ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ନିଜକୁ କାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାହାର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପଡ଼ିବା ମରିବା ଠାରୁ ବି ଖରାପ ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାପା ମାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅସହାୟତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବ ନାହିଁ। 12ତମ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଅସଫଳତାର ଭୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ସଫଳତା 5ଟି ଚାବିରେ ଖୋଲୁଥିବା ତାଲା ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏକାଗ୍ରତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ। 13ତମ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ ସେଠାରେ କେବଳ ସର୍ବନାଶ ହୁଏ। ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସେତେବେଳେ ତିଷ୍ଠି ରୁହେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ବି ନିଜର ସୀମା ପାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। 14ତମ ଉପଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହେବା ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠେ ନାହିଁ। 15ତମ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣାର ଛଳନା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଛରେ କ୍ଷତି କରନ୍ତି, ସେପରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଲୋକ ବିଷ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ସେହି କଳସ ପରି ଯାହାର ମୁହଁରେ କ୍ଷୀର ବା ଅମୃତ ଲାଗିଥାଏ। 16ତମ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ନିଜର ଖୁସି ଏବଂ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ନଜର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଉପହାସ କରନ୍ତି। ନିଜ ମନର କଥା କେବଳ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ତାକୁ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରୁଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରି ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଅଧର୍ମର ନାଶ କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। 17ତମ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଯେବେ ବି ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ଏକା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ଏକା ଆସିଥିଲେ, ଏକା ହିଁ ଯିବେ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକା ରହିବା ବହୁତ ଭଲ। 18ତମ ଉପଦେଶରେ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ବିନାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 19ତମ ଉପଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି କେବେ ବି ନିଜର ଧନ, ପଦ ଏବଂ ବଳର ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅହଙ୍କାର ହିଁ ତାଙ୍କର ବିନାଶର କାରଣ ସାଜିଥିଲା। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। 20ତମ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଅଟଳ ସତ୍ୟ। ଏହି ଶରୀର ଏକ ଭାଡ଼ାଘର ଭଳି, ଆତ୍ମା ଅମର ଅଟେ। ଯାହା ଘଟିବାର ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, ତେଣୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। 21ତମ ଉପଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେଠାକୁ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କରିନଥିଲେ କାରଣ ସେଠାରେ ପ୍ରେମ ନଥିଲା,
केवल सही स्थान रे रुहंतु जेउठी आपणक कदर अछि। 22तम उपदेश रे कुहा जाइछि, मूर्ख एवं दुष्ट लोकंकु केबे भी ज्ञान दियंतु नाही। एहा द्वारा सेमानक अहंकार रे आघात लागे एवं सेमाने आपणक शत्रु पाल्टी जांती। 23तम उपदेश रे कुहा जाइछि, आपण जेते भल हुअंतु ना काहेकि जदि खराब लोकंक सांगरे रहिबे तेबे आपणकर मध्य सही अवस्था हेबो, जेपरि भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य अधर्म पक्षरे रही कष्ट भोगिथिले। 24तम उपदेश रे कुहा जाइछि, जे अन्य सह छलना बा प्रतारणा करे ताहार अंत बहुत खराब हुए। जेपरि शकुनी एवं दुर्योधन जीवन सारा छलना करथिले एवं शेषरे छलना द्वारा ही मृत्युवरण कले। कर्म समस्तक चेहरा मने रखे। 25तम उपदेश रे कुहा जाइछि, जीवन रे जेतेबेले कठिन समय आसीब धैर्य हरांतु नाही। मने रखंतु ए समय मध्य बीतीजीव, धैर्य रखिले आपण खराब रु खराब समय को मध्य पार करिजिबे। बंधुगण, जदि आपण भगवान श्रीकृष्णक एही विचाररू किछि भी शिखिछंती तेबे कमेंट रे जय श्री राधाकृष्ण निश्चय लिखंतु। वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं निज प्रियजनक सह शेयर करंतु। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।